সাজু হওক আন এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে অহা 17 জানুৱাৰী স্থান অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প। এই স্থানতেই 8ৰ পৰা 10,000 নৃত্যশিল্পীয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্য বাগৰুম্বা প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু আজিৰে পৰা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ অনুশীলন। ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিছে মেগা বাগৰুম্বাৰ এটা যে পাৰ্ট হ'ব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে। हम लोग के लिए बहुत मतलब गर्व की बात है जो कि हम अपने ट्रेडिशन को मतलब मोदी के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारा जो गवर्नमेंट है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें मतलब हमारा जो कल्चर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबको दिखाने के लिए चांस मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग हैं बाक्सा, चिरांग, तमुलपुर से, सो एक साथ हम लोग एक फैमिली बन के मतलब यहाँ पर परफॉर्म करने आए, सो वी आर रियली प्रिविलेज और हैप्पी हम लोग। बहुत ভালে লাগিছে। অসমৰ মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। थैंक यू।